بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے۔ کچھ خاص نہیں، nichts Besonderes، nichts Besonderes، کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، einfach so، بس ایسے ہی۔ دوبارہ بولو، sag es noch einmal، sag es noch einmal، دوبارہ بولو۔ ایک بار لکھ لو، schreiben Sie es einmal، schreiben Sie es einmal، اسے ایک بار لکھ لو۔ ہمیشہ کی طرح، wie immer، wie immer، ہمیشہ کی طرح۔ کل کی طرح، wie gestern، wie gestern، کل کی طرح۔ کچھ خاص نہیں، nicht Besonderes، بس ایسے ہی، einfach so۔ دوبارہ بولو، sag es noch einmal، ایک بار لکھ لو، schreiben Sie es einmal، ہمیشہ کی طرح، wie immer، کل کی طرح، wie gestern، wie gestern، کل کی طرح۔ کام کیسا ہے، wie ist die Arbeit، wie ist die Arbeit، کام کیسا ہے۔ زیادہ اچھا نہیں، nicht sehr gut، nicht sehr gut، زیادہ اچھا نہیں۔ میری بات مانو، hört mir zu، hört mir zu، میری بات مانو۔ گاڑی تبدیل کرو، andere das Auto، andere das Auto، گاڑی تبدیل کرو۔ دکان تبدیل کرو، shop wechseln، shop wechseln، دکان تبدیل کرو۔ اسے چھوڑ دو، lass es، lass es، اسے چھوڑ دو۔ کام کیسا ہے، wie ist die Arbeit، زیادہ اچھا نہیں، nicht sehr gut۔ میری بات مانو، hört mir zu۔ گاڑی تبدیل کرو، andere das Auto، دکان تبدیل کرو، shop wechseln۔ اسے چھوڑ دو، lass es، lass es، اسے چھوڑ دو۔ lassen ہوتا ہے چھوڑنا، lass es، اسے چھوڑ دو۔ آہستہ چلو، gehen Sie langsam، gehen Sie langsam، آپ آہستہ چلو۔ تم جمعے کو آ جاؤ، du kommst am Freitag، du kommst am Freitag، تم جمعے کو آ جاؤ۔ du kommst، تم آ جاؤ، am Freitag، جمعے والے دن، جمعے کو۔ موت سے نہ ڈرو، keine Angst vor dem Tod، keine Angst vor dem Tod، موت سے مت ڈرو، موت سے نہ ڈرو، Tod، موت۔ keine Angst، مت ڈرو، نہ ڈرو، خوف نہ کھاؤ۔ کیسا دوست ہے، was für ein Freund، was für ein Freund، کیسا دوست ہے۔ چاکلیٹ بہت میٹھا ہے، Schokolade ist sehr süß، Schokolade ist sehr süß، چاکلیٹ بہت میٹھا ہے۔ آہستہ چلو، gehen Sie langsam، تم جمعے کو آ جاؤ، du kommst am Freitag۔ موت سے نہ ڈرو، keine Angst vor dem Tod۔ کیسا دوست ہے، was für ein Freund۔ چاکلیٹ بہت میٹھا ہے، Schokolade ist sehr süß، Schokolade ist sehr süß، چاکلیٹ بہت میٹھا ہے۔ پارٹی بڑی تھی، die Party war groß، die Party war groß، پارٹی بڑی تھی، die Party war groß۔ Es waren 2 Stunden Arbeit، es waren 2 Stunden Arbeit، 2 گھنٹے کام تھا۔ es waren تھا، 2 Stunden 2 گھنٹے، Arbeit کام۔ گھنٹہ سفر کیا، eine Stunde unterwegs، eine Stunde unterwegs، گھنٹہ سفر کیا۔ ایک ملاقات تھی، hatte ein Termin، hatte ein Termin، ایک ملاقات تھی۔ اس سے دوستی تھی، er war freundlich، er war freundlich، اس سے دوستی تھی۔ پارٹی بڑی تھی، die Party war groß، 2 گھنٹے کام تھا، es war 2 Stunden Arbeit۔ گھنٹہ سفر کیا، eine Stunde unterwegs، ایک ملاقات تھی، hatte einen Termin، اس سے دوستی تھی، er war freundlich۔
Er war freundlich, اس سے دوستی تھی. دوستی کے لیے فرینڈشافٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے. دوستو یہ تھا آج کا لیسن، اس میں ہم نے مختصر اور آسان جملوں کی پریکٹس کی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. اب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. یا گڈ بائے.